ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ናብ መቐለ ኣታው ኮይኖም እቲ ንሰለስተ ኣዋርሕ ተዓጽዩ ጸንሐ ናይ ትግራይ በጀት ብሎም ዕለት ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ተረጋጊጹሎም እቲ በጀት ናብ መቐለ ከም ዝተላእኸ ብጭቡጥ መረዳእታን ኣሃዛትን ዝተገለጸ ሓበሬታ ሒዝና ኣለና ነበር ኣዘዝቲ TDF ናብ ሓራ መሬት ከም ዝተጸንበሩ ብዕሊ ተገሊጹ ቅድሚ ኣዋርሕ መቐለ ረሕሪሖም ዝወጹ ጀነራላት ናብ በረኻ ብዕሊ ከም ዝወረዱ ተገሊጹሎም መጀር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዕሊ ናብ ሰራዊት TPF ተጸንቢረ ክብል ገሊጹሎም ብሰላማዊ መንገዲ ዝገበረኽዎ ጻዕሪ ፈሽሉ እዩ ክብል ዝገለጸ እቲ ጀነራል ብዕሊ ናብቲ ሰራዊት ከም ዝተጸንበረ እዩ ገሊጹ ዘሎ ትውልዲ ናብ ጸልማት ይሽመም ኣሎ ክብል ሓደ ውድብ ትግራይ ገሊጹም እቲ ውድብ ምስ ምኽልኻል መሃያ ሰራሕተኛታት ትግራይ ኣታሒዙ ተሪር መጠንቀቕታ ኣውፂኡሎም ብኻልእ ገጽ መቐለ ሓድሽ ተስፋ ዝህብ ምዕባለ እውን ተሰሚዑሎም እቲ ካቢኔ ዘጽድቆ ሓድሽ ተስፋ ዘለዎ ውሳነ እውን ሒዝና ኣለና ኣብ መንጎ ሞቃዲሾን ባይደዋን ኩናት ተጀሚሩ ፕሬዝደንት ዓብድልአዚዝ ንሐሰን ሼኽ መሐመድ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂበካ ኣለኹ ዝበለ ኮይኑ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ምላሽ ተዋሂቡሎም ኤማራት ዓረብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራሕ ኣስታት 120 ቢልዮን ዶላር ኪሳራ በፂሕዋ ኣሎ ተባሂሎም ልዕሊ 2,000 ዝኾኑ ሚሳይላትን ድሮናትን ኢራን ኣቡዳብን ዱባይን ዘጥቅዑ ኮይኖም ቡርጅ አልዓረቢያ ድማ ግዳይ ዕንወት ኮይኑ ተባሂሉሎም እዚ ሓድሽ ምዕባለ እውን ሒዝና ኣለና ስርዓት ብልጽግና ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ይርከብ ካብ ምፍራስ እውን ኣይድሕንን ክብል ሓደ ኣምባሳደር ትግራይ እውን ተዛሪቡሎም ኢራን ድሕሪ ሕዚ ሃገር ኣይክትኸውን ይብል ትራምፕ በአንጻሩ ድማ ኢራን ምላሽ ዝሃበት ኮይና ንደሴት ካርግ ምቁጽጻር ንዕፃ መጻብብ ሆርሞን ኣይቀይሮን ክትብል ምላሽ ይባትሉላ ሰላምተና ኣብ ዘለኹም ይብጻሕኩም እዚ ፕራይም ትግርኛ እዩ ንሎም ዕለት ዘዋድናልኩም መገደስቲ ምዕባለታትና ኣላሊናኩም ዘለና ዝርዝሮም ክስዕብዮም እቲ ኣዋርሕ ተዓጽዩ ጸንሐ ናይ ትግራይ በጀት ብሎም ዕለት ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ሓደ ውድብ ኣረጋጊጾም እቲ ውድብ ከም ዝገለጾ ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ናብ መቐለ ኣታዊ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጸ ኣለኹ ይብል እቲ ብጭቡጥ መረዳእታን ኣሃዛትን ዝተገለጸ ሓበሬታ እቲ ውድብ ዳግማይ ዝተወዝዐ ኮይኑ ብወገን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተዋሃበ መረጋገፂ ግን ክሳብ ሕዚ የለን እዩ ውድብ ወለዶ ትግራይ ነቲ በጀት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ዳግማይ ናይ መግለፂ ደብዳቤ መሃያ ሰራሕተኛታት ብወግዒ ተለቒቖም ምህላው ኣረጋጊጸ ኣለኹ ይብል ውድብ ወለዶ ትግራይ ወለዶ መንግስቲ ፌደራል መሃያ ሰራሕተኛታት ትግራይ ዝኸውን ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ናብ ባንኪ መቐለ ኣታዊን ክኸውን ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ብጭቡጥ መረዳእታ ኣረጋጊጸ ኣለኹ ይብል ኣሎ እቲ ውድብ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ገለ ኣካላት ንጉዳይ መሃያ ሰራሕተኛታት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ የጸልሙን ኣለዉ ክብል እውን ኸሲሱ እዩ ውድብ ወለዶ ትግራይ ካብ ሚኒስተር ገንዘብ ፌደራል ረኺበዮ ብዝበሉ ሓበሬታ መሰረት ንህዝቢ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ መግለጺኡ ብዕለት 21 መጋቢት 2018 ዓ.ም ብመሰረት ናብ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝተላኸ ትእዛዝ በጀት ትግራይ ካብ ፌደራል ግምጃ ቤት ወፂኡ ናብ ትግራይ ንኽመሓላለፍ ከም ዝተገበረ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ዝተፈቐደ ናይ ወርሒ መጋቢት በጀት ድጎማ ብጠቕላላ 1 ቢልዮን ብርን 6 ሚልዮንን ምዃኑ እውን እቲ ውድብ ገሊጹ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ናብ ዝርከብ ናብ ናይ መንግስቲ ትግራይ ሒሳብ ቁጽሪ ንክመሓላለፍ ቀጥታዊ ትእዛዝ ተዋሂቡ ምህላው ድማ እቲ ውድብ እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ወሲኹ እዚ ዝተረኸበ ፖለቲካዊ ቅቡልነት ህዝባዊ ደገፍ ዘሰንበዶም ዝበሎም ውሽጣውን ግዳማውን ኣካላት ነቲ ሓቂ ንምጥዋይን ህዝቢ ንምድንጋር ይጽዕሩ ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ ብጻውናታት ጸለመ ዝረግፍ ሓቂ የለን ክብል እውን ገሊጹ ስለዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ በቲ ዝናፈስ ሓሶት ከይተረበሸ እቲ ሓቂ እዚ ምዃኑ ክፈልጥ ይግባእ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ይኹን እምበር ብዛዕባ ምእታዊቲ በጀት ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን እዩ እቲ ውድብ ነዚ ዝብል ዘሎ ብዕለት 16 መጋቢት 2018 ዓ.ም ንመላእ መንግስቲ ሰራሕተኛ ትግራይ እንኳዕ ደስ በለካ ብዝብል ርእሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናይ ትግራይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያ ከም ዝኣተወ ምግላጹን ነዚ ስዒቡ ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቲ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ድሕሪ ምንጻጉ እዩ ካብ ወገን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዛዕባ ምልቃቕ በጀት ትግራይ ኣመልኪቱ ክሳብ ዜና እዚ ነዋደሉ ዝተዋሃበ ሓበሬታ የለን ይኹን እምበር ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ምኽልኻል በጀትን መሃያን ስዒቡ ሓድሽ ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ኣውፂኡሎም ውድብ ሳልሳይ ወያነ ክልኸላ መሃያ ሰራሕተኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ናይ መጠንቀቕታ መግለጺ ደሞዝ ምኽፋል ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ መሰል እዩ ብምባል መንግስቲ ፌደራል ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት እቲ ዝዓበየ በጀትን መሃያ ብህፁፅ ንኽለቅቕ እዩ መጠንቀቕታ መሓላሊፉ ዘሎ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ መሃያ ዕፅዋ ንቡር ቁጠባዊ ጸገም ዘይኮነስ ትውልዲ ትግራይ ከይተምሃረ ንኽተርፍ ዝተኣለመ ስልታዊ ስርሒት እዩ ክብል እዩ መግለጺ ሂቡ ዘሎ እቲ ብህይወት ሰራሕተኛታትን ብመጻኢ ህፃናትን ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁማር ዝበሎ ብህፁፅ ጠጠው ንኽብልን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ጻውዒት ተቐሪቡ ዘሎ
ሳወት ብሎም ዕለት መጋቢት 21 ኣብ ዘውፅኦ ቴሌቪዥን መግለጺ ብስንኪ ምቁራጽ መሃያብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ ሕሰምን ካብ መጠን ንላዕሊ ከቢድ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ እዮም። እዚ ጸገም እዚ ማሕበረ ቁጠባዊ ሃሳያ ጥራሕ ዘይኮነስ መላእ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ትግራይ ንኽቋረጹን እቲ ክልል ድማ ናብ ከቢድ ናይ ጸጥታን ምርግጋእን ቁልውላዋት ክኣቱ ይደፋፍኦ ከም ዘሎን እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። እዚ መግለፂ እዚ ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ እናተዓፀው ምዃኖም ዝገለጸ ኮይኑ ህፃናት ትግራይ ካብ ትምህርቲ ምብኻሮም ተራ ኣጋጣሚ ዘይኮነስ ትውልዲ ከይተምሃረ ንኽተርፍ ብዝተኣለመ ትሉም ከይዲ ዝካየድ ዘሎ ስልታዊ መጥቃዕቲ ክብል ገሊጽዋ። እዚ ድማ ንመጻኢ ዕድል ትግራይ ናብ ጸልማ ዝሰድድ ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት ክብል እዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ዘሎ። እቲ ውድብ ብንጹር ከም ዘስመረሉ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ምስ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ውዳበን ሕመቕ ዝተሓዝ ከም ዘይኮነን ደሞዝ ምኽፋል ዓለም ለኻዊ መሰል ብምዃኑን ገሊጹ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ መንግስቲ ፌደራል ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት እቲ ዝዓገቶ በጀትን መሃያን ብህፁፅ ክለቅቕ እዩ ጠለብ ኣቕሪቡ ዘሎ። እዚ መግለፂ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ስዒቡ መግለፂ ዝሃበ ውድብ ወለዶ ትግራይ ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ናብ መቐለ ኣታዊ ከም ዝኾነ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ክብል እዩ መግለፂ ኣውፂኡ ዘሎ። ናብቲ ቀጻሊ ሓበሬታ ኣቢልና ኣለና። ቅድሚ ኣዋርሕ መቐለ ራሕሪሖም ዝወፁ ጀነራላት ናብ በረኻ ብዕሊ ከም ዝወረዱ ተገሊጹሎም። መጀር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዕሊ ናብ ሰራዊት ሓራ መሬት ተጸምቢሩ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። ብሰላማዊ መንገዲ ዝገበርኽዎ ጻዕሪ ፈሽሉ እዩ ዝበለት ጀነራል ብዕሊ ናብቲ ሰራዊት ከም ዝተጸምበረ ተገሊጹሎም። ኣብ እዋን መኸተ ኣንጻር ጆኖሳይድ ትግራይ ልዑል ተሰማዕነት ካብ ዝነበረን ወታደራዊ ኣዘዝቲ ትግራይ ዝኾኑ መጀር ጀነራል ጉዕሽ ገብረን ጀነራል ከበደ ፍቃዱን ብወግዒ ናብቲ ሓራ መሬት ተባሂሉ ጽዋዕ ከባቢ ብምእታው ምስ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ቲፒኤፍ ተጸምቢሮም ምህላዎም ብወግዒ ተፈሊጡሎም። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለስ ዝገበርኽዎ ጻዕሪ ኣይተሳክዕን ብምባል ናብ ብረታዊ ቃልሲ ምምላሱን ብዙሓት ኣይሸቓል ጉዳይ ኮይኑሎም። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝርከቦም 4 ጀነራላት ድሕሪ ውሳነ ልዕሊ ኮር ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝተሰገጉ ዝፍለጥ ኮይኑ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ምስ ጸላእቲ ይርክብ ኣለኩም ብዝብል ናብ ማእሰርቲ ተዳሪጎም ከም ዝነበሩ ይዝከር እዩ። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ድሕሪቲ ብወሓዝ ካብ ማእሰርቲ መፍትሑ ስዒቡ ምስ ብጾቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ ይዝከር እዩ። እቲ ጀነራል ድሕሪ ቁሩብ ጻንሒቱ ድማ ሎሚ ናብ ዓፋር ወሪዱ ምስቶም ኣብ ሓራ መሬት ዘለዉ ሰራዊት ተላልዩሎም። ጀነራል ከበደ ፍቃዱን መጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስን ሓዊሱ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብሓንሳብ ብምዃኑ ኣብቲ ቲፒኤፍ ዝርከበሉ ቦታ ተራእዮም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋናት ካብ መቐለ ወፂኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተሰጋገሩ ዝተገለጸ ጀነራል ጉዕሽ ገብረን ጀነራል ከበደ ፍቃዱን ሓዊሱ 4 ጀነራላት ሎሚ ኣብ ግንባር 2 ምስ ዝርከቡ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ቲፒኤፍ ተላልዮም ምህላዎም እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎም። ብመሰረት ካብቲ ግንባራት ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት መጀር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ናብ ቲፒኤፍ ምጽምባሩ ብምግላጽ እቲ ጀነራል ምስቲ ሰራዊት ኮይኑ ስሩዕ ቃልሲ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡና እዩ ክብሉ እቶም ናይ ሓራ መሬት ፍልፍላት ገሊጾሙና ኣለዉ። ብኻልእ ገጽ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ይርከብ ካብ ምፍራሱ እውን ኣይድሕንን ክብል ኣምባሳደር ፍስሓ ስጉዶም ተዛሪቦም። ነበር ዲፕሎማስኛን ኣባል ሕወሓትን ዝኾነ ኣምባሳደር ፍስሓ ስጉዶም ምስ ሆራይዘን ፍሪ ኣብ ዝተባሃለ ሚድያ ቀሪቡ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ ንውዕሊ ፕሪቶርያን ዘባዊ ኩነታትን ዝተዛረበ ኮይኑ እቲ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ከም ዘሎ ብምግላጽ ካብ ዝተኣለመሉ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቁልውላዊ ክድሕን ከም ዘይኽእል ኣዘራራቢ መግለፂ ሂቡሎም። እቲ ትግራይ ሃገር ንምግባር ምስ ዲያስፖራ ተጋሩ ጎስጓስ ከም ዝጀመረ ቀድም ክብል ዝተዛረበ ነበር ዲፕሎማስኛ ኣምባሳደር ፍስሓ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ሃገርና ብዘይተኣመነ ቁጠባዊ ውድቀት ፖለቲካዊ ምርብራብን የእትዋ ከም ዘሎ ገሊጾም። እዚ ስርዓት እዚ ብሕዚ ዘለዎ ኩነታት ክቐጽል ኣይኽእልን ክጠፍእ እዩ ዝበለ ኮይኑ እቲ ንህዝቢ ትግራይን ኣምሓራን ብሓይሊ መሳርሕታት ብደብዳብ ድሮንን ብቁጠባዊ ዕፅዋን ንምግዛእ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስትራቴጂ ንመወዳእታ እቲ ስርዓት ዘቀላጥፍ እዩ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ውዕሊ ፕሪቶርያ ብመንግስቲ ፌደራል ብቕንዕና ስለ ዘይተተግበረ ብተግባር ሞይቱ እዩ ዝበለ እቲ ኣምባሳደር እዚ ድማ እቲ ስርዓት ኣብ ቅድሚ ህዝብን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ተኣማንነት ስኢኑ እዩ ክብል ገሊጾም። ኣምባሳደር ፍስሓ ወሲኹ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኣምሓራን እቲ ስርዓት ብዝግባእ ተረዲኦም ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ እቲ ስርዓት ካብ ውድቀት ንምድሓን ዝገብሮ ኩሉ ምንቅስቓሳት ኣብ መወዳእታ ብዘይፍረ ክተርፍ ኢሉ ከም ዝኣምን እውን ተዛሪቡሎም። ብሄራዊ ዓቕማ ፀንቂቓ ከም ዘላ ዝግለጽ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ምኽባር ተሳኢንዋ ብከቢድ ቁልውላው ኣብ ዘላትሉ ሰዓት እዩ እቲ ኣምባሳደር እናሃለቕና እውን ክንስዕር ኢና ክብል ምስ ብልጽግና ዝህሉ ኩናት ኣንፊቱ ዘሎ። ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ተስፋ ዘለዎ ምዕባለ ተሰሚዑ ንናሃሪ ዋጋ ትራንስፖርት ዘውረድ ሓድሽ ተመን እውን ቀሪቡ ተባሂሉሎም። ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ናብ ከተማ ኣትየን ሕብረተሰብ ዘገልግላሉ ኩነታት ንክህሉ እዩ ካቢነ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሎሚ ወሲኑ ዘሎ። ኩሉ ዓይነት መጓዓዝያ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቁሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ካቢነ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሎሚ ብዘመሓላለፎ ውሳነ 3 እግረን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ባጃጅ
ናብ ስራሕ ንኽኣትዋ ወሲኑሎም እዚ ሓዱሽ ስጉምቲ እዚ ነቲ ህዝቢ ክፃወሮ ናብ ዘይኽእል ቁጠባዊ ፀገም ዝሰደደ ናህር ዋጋ ትራንስፖርት ከመሓይሽ እውን ተገሚቱሉሎም ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ናብ ቤት ጽሕፈት መምሕዳር መጓዓዝያ ከተማ መቐለ ኣብ ዝፅሓፎ ዕላው ደብዳቤ ብስንኪ ዕፅዋ ነዳዲ ህዝቢ ዕለታዊ ስራሕቱ ከሳልጥ ከም ዘይከኣለን ተምሃሮ ድማ ኣብ ሰዓቶም ቤት ትምህርቲ ንኽበጽሑ ይጽገም ምህላዎም ገሊጹ እቲ ቢሮ ትራንስፖርት ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑሎ ብምባል ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ምጥቃም እንኮም መዋፅኦ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት መንገዲ መጓዓዝያ ከተማ መቐለ ወይዘሮ ሓያት ኬደር ندوت عبد هابتو قال كابيني كتما مقلة لومي زكايرو أخبا اتن بإلكتريك سرحة تشكركرتي قلقالو تنخبا وقع وسانة تم حلالي فلو إلام أزي وسانة زينتين أوارح تعاطي وسان حنا موقع قلولا مفتحين ما هبزع علم مقانون قليسا نازي زلقو طباوي سقطي أبقمت بمئتاو نهزبي بزت عمل كعون حدش ناي واقع تمن كم زوز استقلت لخوينو كساب شوعات كيلومتر زبتح عستات عزران حمشتن قرشين خونون كم ستوسن اي تقليسو زلام بقرن أفريقيا حدش خنات تجميرو لهم أب منغو منغس فيدرال سوماليان ممحدار زوبان أوارح سنحة بوليتيكا مسحاب ناب عودو خنات كم استغير زملخت حدش معبالك هابت هاجر تسمع لهم أب منغو مقادشون بايدوان خنات تجميرو كم زولو استغلز أخوينو إثيوبيا دما إيدي آياتون كتب الجليس علام أب سوماليا تدافين سنحة بوليتيكا وقرقو سناب حدا وجيجة تمرح مهلاوي جلس علام أب منغو منغستي فيدرال سوماليان ممحدار زوبان دو معرابن برز تحاوس خنات أبطقا كتما بايدوات واللي علام إذا زيز مزولو بريزن حسن شيخ محمد نبا أديس أبا كجبرو زحاسو دبلوماسيا وقعزو مسفشلن اتي أبتي زوبا زولو وتادرا وطرنا أبز العالات أرزي كم زبزحا أبز قلس أولو زلو أوانيم لومسوني أب جزياوي ترأسا كتما دوب معراب سوماليا زغنت بايدوا أب منغو بمنغستي فيدرال زدقفو حالتات نتي داقما يستمرس بريزنت عبد العزيز حسن محمد زدقفو حالتات خبيرو تجميرو لام بتماسال ون حلف سلي إثيوبيا رضوان حسين أب مقارش بزح مستملس أيو وتيح حدا وجيت أقاتي مظلم بريزنت عبد العزيز حسن محمد قدم دقائق أب السرقح أب الزرقح مجلسي أب لعلي بايدوا مريت معرابن أب لعلي بايدوا ويون أب لعلي مريت دو معراب في السم زخون يكون متقعتي بترير وتهدرا وسقومتي كمل اسمه قنوات أنكي قلام بريزنت حسن شيخ محمد دما أب تا تريفات كازل لحصار ناي سلطان جزي دم سلاموان كاب مفساس تقوت بكبل بوليتيكاوي متن قطع محللي في اللام أب بايدوا زركب سراوت مكلخال إثيوبيا أب وشت أو جيجة سوماليا تلقى كم زي أتو دما بوقعي أفليتو اللام ترامب إيران دحر هزي هاجر أيك تخونني خي كبل أدنك أولهم بأنصار دما إيران بفخرات ترامب كم زي تسبر جليس علام ترامب إيران نقولو طلبات ترامب كتركب أنت زي تسمع معاه دحر هزي هاجر كم زي تخون بمواج أزي خمزيلون هالو دما باش حزو صير حالتات بحري أمريكا فوليات أحرزواتنا بمريت إيران مئتاو أب مودات مدلو كم زلو يقلص علام بريزنت ترامب تمال مشهد أب وشتي أير فورس وان غينو أب زهابو مجلسي إيران نقولو طلبات أمريكا كتركب دلوتي مخانات تغيسيم أنت زي تسمع معنا إيران دحر هزي هاجر كي تخون أي تخل أنت زي تسمع معنا إيران دحر هزي هاجر خوين أي تقصلني قبل تزاريبهم سبب سلطنات أمريكا كم زحبرو بينتاغون أبلع لإيران سفيح مدراو سرعة المكاد مدلواتو أصافيفو كم زولز قلصو خوينهم زي سرعة زي نتاقن دمنك نداد إيران زخونت دسيت كارك محزن نتي ترامب ناي نيكولار دورنا إلو صوعو زهاب تمي يورانيم إيران بحيل نممن زعزع علمو تادراو سلط مخانو يقلص علم بخالق قصد ما بسنكي أب ما خلاي مبرغز غصب زلو خبير خونات إمارات أبوشتي حدا أوارح ترح 120 بليون دولار كسرا بس حوات بهايلهم كساب حزي أستاد خلت شح ميسايلات درونات إيران أبو دابن دبي نزت قعو خوينهم برج على العربية دما قداي عنوت كم زخون يتجلس زلم بسنكتي أب مونغو إسرائيل أمريكان إيران زكاي زلو دما خونات أبوشتي حدا ورح ترح لعلي 220 بليون دولار كاب عداقات أبو دابن دبي تسريزهم كبريو ميدل إيست آيس أبسي بوزلم تي ميديا أب زوج تنتنا كاب لك إسران شمونتن جميرو اتخونات كاب زول لعنة دحر ناي دبي إندكس بعشرة شديشة مئتاوي ودقو كم زولون لعلي عشرة شمونت شحن 400 بررات تساريزم مخانم تجلسهم زيد ما نتي آب توريز هنسات لوجستيك فاينانس تمسرتنا إمارات قطباوي مرأيك أنقل كلو كم زولو زملختي تبهللا كساب مقابش 28 طرح إيران 398 بالاستيك ميسايلن أستاد 11 دروناتن 15 كروز ميسايلاتنا مريت إمارات كم ستوكوسس تجلس خوينو أزيد ما دحر إسرائيل إتا زيادة بإيران استعرمت هاجر كم زجبر أيو تجلس طلم ولو كم مزحتهم بمكلخل أيرن تخشفوا اتزود قصور وارجن أبتم زخبروا بوتطات دبي كم بعد برج العربية بالم جمايران معروفون فرتي دبيين كأزيوم خبيد عنوت كم زورو ديو تجلس زلم كم
سعود عربን ዑማንን ዝበላ ሃገራት ብሰንኪ ክብደት ዋጋ ነዳዲ ቁጠበን እናዓበይ ክኸይድ ከሎ ኤምራት ግና በቲ ዓለም ለኸ ምንቅስቃስ እናተሐመሰት ከም ዘላን እቲ ኹናት ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ኮይኑዋ ከም ዘሎን እውን ይግለጽ እዩ ዘሎ ክብራትን ክብራንን ዜናትና ኣብዚ ዛዚምና ለና ሓቢርኹምና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዚና ነመስግን ቻናልና ሰብስክራይብ ስለ ዝገበረኹም እውን ኣዚና ነመስግን